हेलो पिला माने आपण समस्त को स्वागत करूछि एमडी स्टडी सेंटर को। तो पिला माने आपण माने जदि सीटी एग्जाम रो प्रिपरेशन करूछंती ताले आपण मानको पई एही भिडियोटी बहुत गुरुत्वपूर्ण हबा को जाउछि। कहीं आज आम सीटी एग्जाम आसुवा रिजनिंग चैप्टर रिजनिंग रु आम 5 रु 5 केमी आने तार पूर्ण 5 मार्क पर आम यही भिडियो आज प्रस्तुत हवा और 5 रु 5 निश्चित भाव में आम एग्जाम आने ओके। तो आपने जब नुआ भिडियो देखुं निहाती भाव में आप सब्सक्राइब कर दिंतु सांगसाथी सहित भिडियो शेयर कर दिंतु कहीं संपूर्ण मागणार आमर ये चैनल आप क्लास होने चलते भिडियो को आरंभ करवा बेसी डेरी नक देखो आपने प्रथम प्रश्न आपने देखिपे जोटा कि नंबर सीरीज रु आसी है नंबर सीरीज रो प्रथम प्रश्न आपने देखा पारे निम्न सीरीज रे प्रश्नवाची चिन्ह स्थान जोटा देछे से कौन आसो बोली सी प्रश्न करी। तो प्रश्नटी आपर कौन अच्छी आपने देखो ये 7, 11, 19, 31, 47 है ऑप्शन भी यहाँ देती। तो ये पहले आम प्रथम आम जाना नंबर सीरीज है जो यही जो प्रश्नटा देछि जो 7 देछि 11 देछि देखो ये कौन माने तार लॉजिकटा कौन अच्छी आपने देखिपारे 7 आउ 11 7 11 माने केते डिफरेंस मझार अच्छे प्रथम देखा जना पड़ी केते डिफरेंस अच्छी 7 7 जदि आम मिसेला 1 8 9 10 आउ 11 तो 4 अच्छी तो 4 जोग कले 7 रे ताले 11 होची तो एथरे 4 हेची आउ 11 रे केते जोग कले 19 होची ना 8 एमती बढ़ी 4 8 बढ़ी 4 बढ़ी 8 बढ़ी 12 16 तार आंसर भी तले मुझे लिखी देखिए आपने देखिपे नोट रे संपूर्ण भाव में अच्छी 4 बढ़ी मैंने 8 बढ़ी 12 16 तो 16 जोग करदेला तार आंसर हो ना आपर संपूर्ण आंसर टी केते बाहर आपर आंसर टी बाहरी जीवो केते ना आंसर हो 67 हो ऑप्शन नंबर बी आप ठीक देखो ये आप सर्टकट ट्रिक रे आप व्याख्या कर दिया जाए रेड कलर आप देखिपे तो ये आपने अटेंड करंतु आ बहुत सारा ये जो नोट आपने पाइबा चाहते आपने आम व्हाट्सएप चैनल को जाई जॉइन हो पारे आम व्हाट्सएप चैनल आपने जॉइन हूँ वही संपूर्ण भिडियो तथ्य पातु ठीक अच्छे। तो आज कौन है ना गुणितक 4 गुणितक केते अच्छी 4 8 12 16 से भी जुग्म संख्या गुड़ाक होती गुणितक भी तार विभाज्य होती ओके। तापर चलतु जावा आम द्वितीय प्रश्न आपने देखिए द्वितीय प्रश्न द्वितीय प्रश्न कौन देती देखो द्वितीय प्रश्न आम प्रश्न दिला जो एक निर्दिष्ट कोड रे टीचर को कौन देती VGCEJGT लिखा जाए तेबे स्टूडेंट को कौन लिखा है तो स्टूडेंट को कौन लिखा देखो टीचर देती TEACHER टीचर इन्हें देती V आप एमती लिखिदेवे आप एग्जाम खातार एमती लिखिदेवे VGCEJGT ताले आप डिफरेंस पाई पारे देखो TUV +2 इन्हें +2 होगी यहाँ ई इन्हें भी +2 माने FG खाली गोटे गोटे संख्या छाड़ी F को छाड़ीदे GC B छाड़ी C एमती यहाँ देती ना एमती देती तो स्टूडेंट भी से बोले सेमती हे स्टूडेंट भी STUDE एंड स्टूडेंट भी सेमती गोटे छाड़ी S टी छाड़ी ये आम कौन लिखा यू ऑप्शन रे कौटी 3टा थे यू देती टी यू छाड़ी आम कौन लिखा इन्हें भी लिखा यू भी छाड़ी आम कौन लिखा WD अच्छी ई छाड़ी F ई अच्छी F छाड़ी G U STUDE N M छाड़ी O T छाड़ी TU U छाड़ी कौन लिखा VMN O छाड़ी देखो N O छाड़ी P है भला PV ओके। तो आंसर आम कौन हो जाऊँगी तो आप देखो आंसर हो PV UVWGFPV केन अच्छे से UVWFPV सॉरी आपण प्रश्न रे यहाँ टिके दे नहीं है ना UVWGPV देती किंतु आप ऑप्शन से ना कि सठिक आंसर से ये आपको लिखि दि जाए आप देखिपे। तापर तृतीय प्रश्न को आम जा सरी है क्षमा चाहिए आपे तृतीय मुझे गला बोली से खोजी होची पाइबी कौटू भाई ऑप्शन केमती मैच कलानी अरे ऑप्शन तो से आंसरटा भूल देती है सॉरी भूल टाइपिंग है कि तले मुझे सर्टकट ट्री व्याख्या करें से दि जाए ओके। तो आपको तौक जा जोटा ट्रिक बताऊँ से मन रखु तो देखो ब्लड रिलेसन बहुत इजी प्रश्न आसते आपने जदि गोटे ट्री भी निर्माण करने को पड़ता है ट्री बनवा पड़े ट्री न आवश्यक है किसी असुविधा ना आपने क्या कौन कह ब्लड रिलेसन माने कौन क्या कौन कह घर बापा झील को कौन कह भौणी कह निश्चित भाव में
तो ସେହି ହିସାବରେ ଏଇଟା କରାଯାଏ। ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ଲଡ଼ ରିଲେସନ୍ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ବ୍ଲଡ଼ ରିଲେସନ୍ ଯଦି ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ରମେଶ କହିଲା, ଜଣେ ମହିଳାକୁ ଦେଖାଇ କିଏ କହିଲା ନା ଜଣେ ମହିଳାକୁ ଦେଖାଇ ରମେଶ କହିଲା। ତ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ନେଇଯିବା ରମେଶକୁ। ଓକେ, ରମେଶକୁ ଆମେ ରାଉଣ୍ଡ ସେପ୍ରେ ରଖିଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ସେପ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। କିଏ କେଉଁ ଢାଞ୍ଚାରେ ପଢ଼ିଛି ମୁଁ ସେଇଟା ଜାଣିନି। ମୁଁ ମୋ ହିସାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତେଇ ଦେଉଛି ସର୍ଟକଟ୍ରେ। ରମେଶ କହିଲା ଏଇ ମହିଳା ଜଣକ ମୋ ମାଆଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁଅଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ। ରମେଶର ମା ଟ୍ରି କେମିତି କାଟିବେ? ରମେଶର ମା ତା ଉପରେ ମାଆକୁ ଏମିତି ବକ୍ସ ଦେଇଦେବେ ହେଲା। ତା ମାଆକୁ ଆମେ ଏମ୍ ଦେଇ ଦେଉଛି ମମ୍ ବୋଲିକି। ତ ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଦେଖିଲେ ଯେ ରମେଶଙ୍କର ମାଆଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁଅଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ, ଏକମାତ୍ର ପୁଅଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ। ରମେଶଙ୍କର ମାଆଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ମାନେ କିଏ? ଏକମାତ୍ର ମାନେ କିଏ? ରମେଶ ନିଜେ। ରମେଶଙ୍କ ପୁଅଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ, ରମେଶଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ରମେଶ କ'ଣ କହିବେ? ରମେଶଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ରମେଶ କ'ଣ କହିବେ? ସ୍ତ୍ରୀ କହିବେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅପସନ୍ ହେଇଗଲା ରାଇଟ୍ ଅପସନ୍ ହେଇଗଲା ବି, ଆପଣମାନଙ୍କର ରାଇଟ୍ ହେଇଗଲା ହେଲା। ଆଉ ଏମିତି ଆପଣମାନେ ସଲ୍ଭ କରିବେ ହେଲା। ମୁଁ ଯେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ବତେଇଥିଲି ଯେଉଁ ଏଠି ଝାଣ୍ଡା ସରି হ্যাঁ ଟିକେ କହିବାର ଏମିତି ହେଇଯାଉଛି, ବେଲେ ବେଲେ ପାଟି ଲାଗିଯାଏ। ତ ତାକୁ ଛାଡ଼, ତାକୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 4 ଏଥିରେ ଦେଇଛି ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ହେଲା। ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଯେ ଅମିତ ନିଜ ଘରୁ ବାହାରି ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ 5 କିଲୋମିଟର ଗଲା। ତାର ଘରୁ ବାହାରିକି ପୂର୍ବ ଦିଗକେ 5 କିଲୋମିଟର ଗଲା। କେତେ କିଲୋମିଟର? 5 କିଲୋମିଟର ଗଲା। ତାପରେ ବାମକୁ ବୁଲିଲା। ବାମ ପଟ କେଉଁଟା? ଏଇଟା ଉପର ପଟ ନା ବାମ ପଟ? ଉପର ପଟ ନା ଉପର ପଟ। ବାମ ପଟକୁ ସେ ଗଲା। ବାମ ପଟକୁ 3 କିଲୋମିଟର ଗଲା। ତାପରେ ତା ଘର ଉପରକୁ ପୁଣି 5 କିଲୋମିଟର ଗଲା। 5 କିଲୋମିଟର ଗଲା ପରେ ଏତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ 5 କେତେ କଟିଯାଉ ହେଲା। 5 - 5 କରିଦେବେ। 5 ପୁଣି ଫେରି ଆସିଲା ନା, 5 ଗଲା 5 ଫେରି ଆସିଲା। ଆଉ 3 ରହିଲା, ଏଠି ରହିଲା 3 କିଲୋମିଟର। 3 କିଲୋମିଟର କେଉଁଟାରେ? ଉତ୍ତର। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଆପଣମାନଙ୍କର କରେକ୍ଟ ହେବ। ଉତ୍ତର ପଟ ଉପରଟା ନା, ଉପର ପଟ ଅଛି। ତ ତାହେଲେ ଉପରଟା ହେଇଯିବ 3 କିଲୋମିଟର ଉତ୍ତର। ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ ବି ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଓଡ୍ ୱାନ୍ ଆଉଟ୍, ଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ ବାଛ ହେଲା। ଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ ବାଛବା। ଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ ବାଛବା ମାନେ ଅଛି ଜାନୁଆରୀ, ମାର୍ଚ୍ଚ, ଜୁଲାଇ, ନଭେମ୍ବର। ତ ଏଥିରୁ ଭିନ୍ନ କେଉଁଟା ହେବା? ଜାନୁଆରୀ କେତେ ଦିନର ମାସ? ଜାନୁଆରୀ ହେଉଛି 31 ଦିନର। ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ଦିନର। ଜୁଲାଇ 31 ଦିନର। ଆଉ ନଭେମ୍ବର ଆପଣମାନଙ୍କର ହେଉଛି 30 ଦିନର। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ନଭେମ୍ବର। ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସେ, ଏତକୁ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ବି ଧ୍ୟାନ ଦେଇଦେବେ। ଓଡ୍ ନମ୍ବର ବାଛିବାକୁ କହିବ। ଓଡ୍ ୱାନ୍ ଆଉଟ୍, ଏଥିରୁ କେନ୍ଟା ଓଡ୍ ଅଛି? ଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ କେଉଁଟା ଅଛି? ଏଇଟା 30, ଏଇଟା 31, ଆଉ ଗୋଟେ 30 ମାସ। 30 ଦିନ ପଡ଼େ ନା, ତ 30 ହେଇଗଲା। ଓକେ, ତାପରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଡ଼େ ଯିବା। ଏଠି ସର୍ଟ ଟ୍ରିକ୍ ସବୁ ଦିଆହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ନୋଟ୍ ଯାକ ଆମର ପାଇଯିବେ। ଓକେ, ଆଉ ଏତିକିରେ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଆଜି ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଆଉ ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ଭେଟ ପଡ଼ିବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ପାଖରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ହୋଇଯାଇଥାଏ ମୁଁ କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛି। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପିଲାମାନେ। ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଓକେ।